मोगाल गोंयकारां न्हू हे ऑडियो क्लिपान तुमगे सगळ्यांक एक मेसेज दिता तुमकां कितें सांगता आनी हे सिरियसली घे हे फोकाण न्हू आतां फोकाण न्हू आतां केदो हांव घरांतलो भायर आहलोलो आनीक दोग जाण एक मोटरसायकल घेवन येयलेले पल्सरांत आनीक ते इचाताय पयलीं इंग्लिशीन म्हाका सांगलें कितें सर आय नीड युअर हेल्प मागीर तो हिंदीन उलयता आनी सांगलो कितें आमचे हे बिलाचे आमचे गोवा इलेक्ट्रिसिटी बील पोन्ने बील दाखय म्हण ते म्हणजे हे लायन चेंज करपाक हांव नको कितें लायन चेंज करपाक म्हूण तुमकां डायरेक्ट हे दिवपा इलेक्ट्रिसिटी हूय अशें कितें म्हणलें तेणेन आनीक हांवें सांगलें ना आनी मागीर हांवें ते मनशा कडेन विचारलें तुमी कोण धाडला काय चल्ला तुमी कोण खुंयचे काय विचारला तेंकां हिंदीन आनी ते सांगताय आमी एपीनले म्हूण एपी आनी हे एक न्यू स्कीम हाडले खंय ते फ्री दितले खंय इलेक्ट्रिसिटी हे ते सगळे फ्री तो तुमकां सगळे गोंयकारांक हांव एकूच सांगता हांवें ते नंबर प्लेट पळयले तेंचे गाडी मोटरसायकलीचो तेंचे मोटरसायकलीचो नंबर प्लेट जावन आसा MP मध्य प्रदेश आनी 03 कितें आहा दिसता म्हाका सिरियल नंबर बूक ना सारकें मागीर NV आनी 3363 हे एकू पल्सर दोग जाण कोण येयले तो तुमकां गोंयकारांक न्हू एक मेसेज सांगता प्लीज कोण तो रिंगा येत न्हू प्लीज तेंकां कांय सांगनाका कित्याक लागून हांव पयलीं तुमकां एकूच सांगता हे सगळे सांगता एपी हाय ते फ्री दितले पूण हे मार्केटार केन्ना म्हणले वोट केल्या उपरांत खंय पूण आमी गोंयकार जाणा हे फ्री फुकट म्हणटा ते कितें मेवताय पूण जस्टीस आनी इक्वॉलिटी मेवतलो जस्टीस आनी आमकां सगळ्यांक जस्टीस आनी इक्वॉलिटी जाय हे सगळे वस्तू कितें फ्री ते आमकां नाका पूण तुमकां एकूच सांगता हे एपी गव्हर्मेंट न्हू हांव तुमकां सांगता दिल्लीच्यान पळय कितें हाल जाले पळय ते पयलीं ते दिल्लीचे उगडास कोराय थिंगासर आयज पासून एअर पोल्युशन आजून आहा थिंगा आनी ते सॉल्व पासून करूंक ना वयल्यान सांगता दोन लोक सांगता 2 वर्सांनी कितें वोट केलो एपीन कितें केलें थिंगा पळय हे सांगता हे फ्री दितले ते फ्री दितले आतां फ्री तो दिताय जाल्यार पयशे खुंयच्यान येतले आमी बील भरताय आमी टॅक्स भरताय आनी टॅक्सा पयशे कितें आमी सारके घेवन ते कितें आमचे कितें सरावंडिंग्सान खंयचे स्टेटीन पळय ते आमी कितें सारकें ना पळय ते सारकें कोत्ताय आमी पूण हे पयशे खुंयच्यान येताय फ्री दोताय जाल्यार तो तुमकां प्लीज सगळ्यांक एकूच सांगता प्लीज हे मनशा कडेन उलय साप घेयनाय काय ते फकत पल्सरान न्हू थोडे जाण कितें रिक्षा कोण मारुती गाडी बसून येवपी आनी पयलें सांगता तुमी तर कोण तर येयल न्हू तुमी पयलीं हिंदीन उलयाय आनी हे तर हिंदी तर उलयताय न्हू तुमकां एकूच सांगता हे वयले मनीस तुमकां पयलीं सांगता हे जायते जाण कितें हे आमचे ते एपी गव्हर्मेंटाक कित्याक वोट केले ते दिल्लीकारान 2 फावटी कित्याक तांकां जाणा ते काँग्रेस आनी BJP चोर म्हूण येदोळ्ळे तांकां लागून हे एपी पासून चोर पूण तांकां चान्स ना तांकां होप ना आनी कोणाक वोट करपाक तांकां हे एपी करपाक वोट करपाक फकत हे आहा ओन्ली होप आहा तेंची ओन्ली होप ते तुमकां एकूच सांगता गोंयकारांनो हांव काँग्रेस आनी BJPचो सायड घेयना हांव खंयचो पॉलिटिकल पार्टीचो सायड घेयना पूण तुमकां सगळें अवेअर कोत्ता इतलेंच हे फोकाण न्हू हे सारकें हे घे सिरियसली घे हे आमी तर आमचे कितें तर दिल्यार न्हू हे इन्फॉर्मेशन आनी वयल्यान ते सांगता ट्रॅक कोत्तलो ही आमची घरां नंबर सगळे पूण तुमकां सगळ्यांक सांगता हे मार्केटान न्हू हांव नको कोण पळय ते सारके तुमकां एकूच सांगता कांय दिनाका ना जाल्यार हे कडेन तर इन्फॉर्मेशन तर दिल्यार न्हू आमी सगळे त्रासान पडटलो मागीर पयलें सांगता मागीर आनी खुबूसा जातलो मागीर गोंयांत आनी पयले सुवातेर कितें हे आमचे एपी ते दिल्लीचे पार्टी आनी हे दिल्लीकार खबर आहा आमी जरी तर हे एपीक तर वोट तर केल्यार न्हू आमची गोंयांनी खबर जातलो मागीर मुखार नाजाल्यार पळय थोडे आमचे हॅकर आसताय ते पयले आमकां आतां हांव नको गेले 4-6 म्हयने फाटीं दिसता म्हाका ते
नोव्हेंबर और ऑक्टोबर म्हयन्यात काय दिसता म्हाका कोणे एक फोन केलेलो एक हॅकर आसतलो आतां जायते जाण खबर आसतलो प्रुडंट मिडियासान फोन येयलेलो प्रुडंट मिडियासान आनी ते सांगूंक लागले की ते की फकत दोन ऑप्शन दोन क्वेश्चन विचारता तुवें दोन ऑप्शन सिलेक्ट करूंक जाय आनी मागीर फोन बंद पूण तुमकां कितें सांगता हे हॅकर न्हू एक फावट तुवें ऑप्शन दामलो न्हू तुजो आखो बँकेचो डिटेल आहा ते पावता थिंगा आनी ते राजस्थान आणले सगळे राजस्थान आणले ते पयशे आतां कोण आतां बोब मारतलो ते जाले उपरांत कोणाचो एकल्याचो 7 लाख कितें नाच जाले खंय बँकेन कोणाचो एकलो 4 लाख कितें गेले खंय झिरो आहा खंय बॅलन्स झिरो काय एक पयशे बसून ना तो तुमकां प्लीज सांगता हे मार्केट आतां वोट आमी तर आमची गोंय तर साल्वा दवरलाय न्हू हे आतांच हे करुया आतां सिरियस राय तुमी आनी फोगाण न्हू आनी प्लीज हांव मागता पळय हे चोर भोंवते म्याव 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 करून आवाज घेवन मार्केट तुमकां सगळ्यांक सांगता एकूच हे मेसेज फॉरवर्ड कर तुमचे फ्रेंडा पासून कळ्ळें न्हू प्लीज फॉरवर्ड कर हे मेसेज आनी कितें कोणूय जावं फकत हेच न्हू जायते जाण हाय तेंचे हे बरें हाय हे चालू हाय मार्केटांत तुमकां सगळ्यांक सांगता प्लीज कोण तर तुजी घारकोड येयत न्हू हांव तुमकां एकूच उपकार मागता कोणूय जावं प्लीज डोंट गिव देम एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू योर हावस ऑर एनी अदर डिटेल्स इतलेंच आनी एक खबर सांग तुमकां पयर हांव न्हू गेले 2-3 विका उपरांत कोण एकलो येयलो दादलो तो पयलो कोंकणी उलोवपाक ट्राय केल्लो आनी मागीर हांवें बी हिंदीन उलयलो तेका बिश्टे क्या हुआ म्हूण चला वयल्यान सांगता हे आमचे घरा सायडीक एक शॉप आहा दिसता ते हाली आहा दिसता थिंगा शॉप घायलेलो आतां कोण चलयनाय ते बिजनस आनीक हो सांगता शॉप घेवंक सोदता बिजनस करपाक हांवें सांगलें शॉप हिंदीन तांकां सांगलें हांवें ते मनशाक सांगला शॉप कोणें ते आनी कोणाचो वय ते आयज बंद आहा पयले हे मार्केटाक काय बरें पळय मागीर वचून विचारता मागीर ते हे मार्केटाक हे दिताय शॉप दिताय मागीर ते वचून सांगता ऑफिसान कोणूय जावं तो मामलादार कोण पळय तो हांव नाका कोण पळय रिस्पॉन्सिबल आहा तो हे शॉप दिवपाक लोकांक कमिशन दिवपाक शॉप हे बिजनस करपाक पूण तुमकां सगळ्यांक सांगता हे सगळे हिंगा शॉप करूं येता पूण आमी कितें शॉप आमी कांय बिजनस बंद करूंक दिनाय हे बरें हे मार्केट आहाय ते वयले मनशाक दिताय बिजनस करपाक आनी आमकां गोंयकारांक हिंगा दिनाय बिजनस करपाक तो प्लीज तुमकां सांगता प्लीज कोणाक कितें काय सांगनाका बिश्टे एक फॉल्स स्टोरी सांग तांकां कळ्ळें बरें आतां बरें करून राय सगळ्यांक गुड नायट आनी एक सांगता आमचे तर गोंय तर पोर्चुगीज आहाल न्हू आवय सगळे सारके जाताले सगळे सारके जाताले आमचे इक्वॉलिटी जस्टीस काय ना आख्खे स्ट्रिक्ट रूल आसतलो हे पुलीस बसून भितरले आसलेले आनी गेले फाटी कोणें कितें सांगलेलें कितें कॅन गोवा बी नेशन काय म्हूण वालोर आनी वयल्यान ते पुलीस आहाय ते FIR रेजिस्टर केले अरे हे पुलीस बिजूड हे पुलीस हिंग कित्याक केले फकत तालांव घेवपाक बरें आहाय मार्केटांत आहाय ते फकत तालांव घेवपाक आनी कितें काय रोखडे चोरां धरपाक मागीर सोडपाक तांकां आमचे तर आयज तो पोर्तुगेज तर आहाल न्हू हे मार्केटार कवतले पुलिसाचे मिनींग मुचे कितें पळय ते पुलिसाचें काम कितें पळय ते आनी हेंकां कितें स्ट्रिक्ट रूल न्हू तांकां एक फावट ते कितें वायट और कितें इलिगल इफ दे आर कॉट फॉर समथींग रॉंग न्हू ते तर कितेंय करीत गॅम्बलिंग नाजाल्यार कितें मोडको लायता हांव नाका कितें कोत्ताय ते कोण ब्रायब दिताय ब्रायब पयशे घेताय बिश्टे नो रिजन तालाव दिता न्हू हेंकां कवतले कितें पळय ते पूण कित्याक आनी ते कित्याक लागून ते आनी कित्याक लागून ते आतां इंडियन रूल आहा म्हूण तांकां पळय सगळें करूंक मेळत तांकां ते पयले पळय ते कोणाकूय तालाव दिताय एक फावट म्हाका दवरलो बिश्टो तालाव दिलो आनी कितें सीट बेल्ट ना खंय वयल्यान आनी मोटरसायकलीक कितें सीट बेल्ट आनी कितें गाडयेक कितें हेल्मेट घालूंक जाय तर आमी सगळें मास्क घालून भोंवताय आतां सगळ्यांक सांगता कंपल्सरी मास्क घालाय आमचे थोडे पुलीस आहाय ते गाडयेन आसतना मास्क घालनाय मार्केटांत आनी जर तर हे तर मास्क घालनाय जाल्यार आमकां वयल्यान लोकांक सांगता मास्क घाल जाल्यार आमी मास्क कित्याक घालूंक जाय हे मास्क कित्याक घालनाय तर
पळय दिस इज इंडियन रूल आनी इंडियन आमचे गोंय इलिगली तेंचो स्टेट केला आनी हांव तुका एक सांगता आमचे पोर्तुगेज न्हू कॉलनी कितें डिडंट यूज गोवा एज अ कॉलनी एक वन पार्ट ऑफ पोर्तुगाल म्हूण सांगले फकत गोवाच नासलेले गोवा केरला मागीर श्रीलंका आनी माकाव आसलेलो आतां माकाव पळय पोर्तुगेज माकाव पासून पोर्तुगेज आसलेले आतां पळय तेंचे सगळे रूल सगळे स्ट्रिक्ट आहा कोण दिले तेंकां पोर्तुगेजान आमी पळय आमचे सगळे चान्स पिड्यार रे गोंयांत हाय तितले आनी हे इलिगली आमचे प्रायम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू आसलो पळय तेन्ना प्रेसिडेंट प्रायम मिनिस्टर तेन्ना तेणें डिक्लेअर केल्लो हे गोंयांक घेतात न्हू फोर्सान ते जाल्यार पूण हेणें सांगोंक ना पोर्तुगेजाचे कोण ऑफिशियल आसले ते वासोले सिल्वा मागीर ते मागीर सालाजार कोण मागीर आनी एकलो आसलो राजो म्हूण कोण एकलो आनी एकलो ऑफिसर आसले तांकां कांय सांगना निगोशिएशन आसलेली 10 वर्सां निगोशिएशन आसलेली फॉर 10 years कितें सारकें ना मागीर तेणें अशें कितें रूल सारके दिवंक ना मागीर पोर्तुगाल पासून निगोशिएट केला तेणें इंडियन पासून रिजेक्ट मारले आनी मागीर कितें हे पोर्तुगेज आमचे निगोशिएशन दिवंक सोदतलो इंडियेक दिवपाक पयले स्वता रे मार्गे अटॅक करपाक ऑपरेशन विजय हुई 17 हिंगा येयलेले 1961 डिसेंबर म्हयन्यात आनी मागीर 19 सरेंडर केले आनी मागीर तेणे सरेंडराचे हे बरयले ट्रिटी ऑफ सरेंडर गोवा बिकम्स इंडिया 1961 पूण इलिगली आनी फकाण न्हू वचोन इंटरनेटा पासून पळय वचोन इंटरनेट टायप करून पळय एनेक्सेशन ऑफ गोवा म्हूण हे इलिगली म्हूण केन्ना दाखोवचें ना पूण तुमी आमी वाचल्यार कळटा इलिगली गेले म्हूण आयज पासून लोकांक पासून खबर आहा कितें पळय तें चल तर